Haste ni Joto Lukurok no Wilau Kulomaya Paru Sini Ttaadc no Prai Char 4 bosorong wi Lukurok Maharaja ni Tujul Mumbai je jeng Ttaadc salok tongman no logeroi tongbai mani bagai Joto no kha kaham te Kulomaya Paru Blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng Sini Ttaadc Sini limited fan ni bisingo phano jeng Lukurok ni bagai je Samung kaham tangnani nei chatiok mani bisingo Lukurok nognai ja omhai jeng Samung tangui maman no nirong no Saikhuna rawano Sini industries department Sini jubogrok ni income generate khainani bagai jeng borok no 600 e-auto jeng borok no distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawi income khaine nei wan somnai no borok no jeng online registration khairogoi gramin bank bai tie up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha beskango besini tipraham scheme bahai chalok khaijengnai tipraham scheme ni bisingtei no borok no low rate of interest bai jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro theba sini oro Ttaadc jeng grantor bunangya low rate of interest bai jeng borok no rokha only 6% bahaike no backend subsidy bo jeng borok no 75000 ojak borok ni bang insurance bo facility tong jeta je auto beneficiary thei Tangkha hingke boni family o jate o recovery khainani bagai problem ngya na tei bono wasoi no jeng borok no insurance bo credit insurance khairojak je beneficiary thei Tangkha hingke kono karone accident ngoi thei Tangkha hingke bo automatically recover ngoi thanai oma haike jeng khaika nge boni sara bo jeng khuteng sini traditional dresses no jeng promote khainani bangai jeng jotong saimano sini tiprasa go ek somoi o agotala thangai rignai kangoi Rikha hingke saksa no blai lachi jago Yaba Maharaj Paimani Yagulo Sung Sini Prasani traditional dress no Sung Jebabe promote Kaina ni Bagoi Chatioka Amotabo Sudu Sini Prasani Bisingo Simia Duni Koboni Dopani Bredogu Sini Rignai no Risano Kanui Masangjagoi Matongjag Baika Amo Maharaj ni wan song bene possible ngo ngesung Joto edibilation equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khuteng bakha ulobo continue tongnai bai kene jene health sector ro jene limited fund joton saimano hiaba jeng hospital jeng tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham jene bagoi bilaikhe Sini Tiprahai Haste o Bebostha Kaham Khaini ni nango bono Saktharin bono Naharoino Sakhamno Sung Nozor Rokha Haike hospital Sung Kaisa Kaham Sanana ni Sini Imang Bubagrani Imang Mo fulfill na naitongo Bahaike no Sung mobile medical unit Jeta kami am saini Lukurok healthcare ni beparo mung sa saimeya Borono Sung healthcare facility te awareness rona ni bagai mobile medical unit jeng soita chalok khai haste ni thung am sayo borno medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above Lukurok no jeng medical free check up khaika bai ken operation behind last 2 year of free operation jeng orani o jini kherang ba hospital lo khairoi कम से कम 2000 ni above jeng operation pai rokha nini gallbladder stone hondi nini Tamo sene tumor hondi bahai rok blai kirma sungsa rogi rok operation khaijagoi success ngoi thangbai kha bahai kene jeng Tamo sene chikon mane jeni bikra family tongnai bahai rok no masing jorawo rikutung blanket jeng blanket bo jeng distribution khaika nge oma haikene
sini industries department tribal welfare department amage joto no janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department obo sung B.Ed training ronani bagai bosobon no sung posijona sung B.Ed training ni sponsorship bu rawai tong borokno ta bwskango bu rojawi tongnai rojawi no thangnai amhaike scheme sanajak jate chini tiprasa je Tamo chini B.Ed porenani scope maya donation roi maya rang poloya amhai tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaiwi borokno chini education department ni hoite ek phai haite oneno jagao sung sponsor rawi borno pore roi tongmani bobo chini ro among ya priseja thik bai khene hompo school sung jotono saimana asuk aigini chalok hompo school asuk demand kore kyaba sung tipramotha maharaj netrite phaimani ya golok hompo school blai demand bari thangkha hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangkha agi jeta girls 200 boys 200 ke tongmani sung phaimani ya golono borone intake capacity bari hostel obo sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongkha ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় রক যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेन्टनि हयते जों जोंनि नीति आयगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पॉट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायो चिनि ट्राइ रनो स्पेशली यंग जनरेशन रो जारा फुटबल बाय थंथंनाय रनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि TTADC नो इवेंट कटर खायो जों TTADC सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायबै जारा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेन्ट तंनाय रनो बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रक ताबो बरनि केरियार सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनभाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङो खनारावै बरनि केरियार न सनानानि बावै केरियार आगवै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुरक वानसोयमाया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कल्चर न फनोयमानाय हने जों जतन साइमाना चिनि त्रिपुरानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों दिनै जेकुनु एडमिनिस्ट्रेटिव फांशन खायनो अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTADC जों फाइमानि सकां नोगजागै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा दिनै टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके vote ungu chini ADC am sayo kintu counting hall ungu nini ADC bayre non ADC area wo ge onek somoy chini Tripurasani dominate area angya hingke aro jagao dispute ungu nini kok banglayo hani bangi chung tite ADC 1 sokha jehetu ADC village committee mane chini Tripurasani bangi singke Tripurasani bisingo no
आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों दिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउन्टिं हल खायनायनि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलावबो जों सोनावै पास खायखा थिग बाहायखौनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट दै टुरिज्म डिपार्टमेंटनि जों मिलिवै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकेल मनुमेन्ट आव जों गोबां आइडेन्टिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनो नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसने एस डी बर्मन बाहाय स्टेचु रक जों सोनावै जोंनि खमलं पार्कआवबो ताबक सोनाजा दङ और लामारावबो जोंनि खमलं लामायावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसने बी चंद्र मनुओ महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेचु तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टुरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेआव डेभलप खायनो नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनाग्रेट खायखा महाराजनि याख्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनिसाय माने नायथपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों एनएचसीआव रिसेंटली ताबक जों टीटीएडीसी नि भवन जों शिलंआव खायनो होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखा हेंखे फान्ड सेंसन होपायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों टीटीएडीसी भवनावबो सामों तांमानाय जों 5 करोड़ नि सिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि प्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बाहायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटेल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलं तामसनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने आरो जागा होटेल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनायनि बागै ताबक सामों स्टार्टिं दङ